परमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण कहते पंचभूतर सूक्ष्म मात्रात्मक भगवान शरीर ठार आरंभ करी तांक निर्गुण ब्रह्मस्वरूप पर्यंत विभिन्न रूप और अवस्था ठारे धारणा करी साधक अणिमा लघिमादि अष्ट सिद्धि और अनुर्मी दूरश्रवणादि 10 सिद्धि लाभ करिथांती। भगवान सब सिद्धिर एकमात्र स्वामी हेतु एवं प्रभु। सिद्धि उपेक्षणीय। एवं उद्धव महा ऐश्वर्य संपन्न भगवान विभूति विषय जानिबाकू आग्रह प्रकाश करिसंती। भगवान वाच गहन मध्ये हिमगिरी वृक्षे अश्वत्थ रूप धरी शस्यंक मध्ये धान्य मुहि आचार्य वशिष्ठ बोलाई बृहस्पति ब्रह्मवादे कुमार देव सेना मध्ये अग्रणी मानक मध्यरे ब्रह्मा बोलाइबे भारे यज्ञ मानक मध्ये पूर्ण मु ब्रह्म यज्ञ बोली जान व्रत मानक मध्ये मुहि अहिंसा बोली जान तुही पवन अग्नि अर्क जल वचन आत्मा जे निर्मल करन्ति जेते मध्ये थाई सकल सूचि मु करई योगंक मध्ये मु समाधि जिणिबा लोके मंत्र विधि कुशल मानंकरे मुहि आत्मा विवेक विद्या होई मु सतरूपा नारींकरे मु स्वयंभुव पुरुषरे मुनिक मध्ये साधु गुण मुहिटी नर नारायण पुणी ब्रह्मचारींकर मध्यरे सनत कुमार धर्म मानक मध्ये पूर्ण सन्यास धर्म बोली जान अभय स्थान मानंकरे अंतर निष्ठा मु भेवारे मु सत्य गुह्य गुण मध्ये बत्सर काल जुग बादे ऋतुंक मध्ये मु बसंत अग्रहायण मासनाथ नक्षत्र मध्ये अभिजित जुगंक मध्ये जुग सत्य धीरंक मध्ये मु देवळ व्यासे मु सत्यवती बाळ कविंक मध्ये शुक्र मुहि रूप भक्त मध्ये तुही बानर मध्ये हनुमान मु विद्याधरे सुदर्शन सुंदर मध्ये पद्मकोश मु तृण मानंकरे कुश हविंक मध्ये गव्यघृत
রত্নে মু পদ্মরাগ খ্যাত ব্যবসায়ীঙ্ক লক্ষ্মী মুহি কপট মধ্যে দ্যুত হই সত্য মু জাণ সত্যবন্তে ইন্দ্রিয় বଳ বଳବନ୍ତେ ସେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଜନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି କର୍ମ ମାନ ବାସୁଦେବ ଯେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ନାରାୟଣ କୋଳ ନୃସିଂହ ଯେ ହୟଗ୍ରୀବ ପିତାମହ ଏ ନବମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଦେବ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବିଶ୍ୱାବ ସୁଖ୍ୟାତି ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବଚିତ୍ତି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିର ଭାବ ଭୂମିର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ପରମ ରସ ଭୂମିର ସେ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପ୍ରଭା ମୁଁ ରବି ଶଶାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ଦିବାକର ମୁଁ ଦାତା ବଳି ରୂପମଣି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମଧ୍ୟେ ଗଣି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୋଚର ପୃଥିବୀ ପବନ ଆକାଶ ସଲିଳ ଅନଳ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୱ ରଜତମ ବିକାର ମହତ ପରମ ମୁଁ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବ ନିର୍ଗୁଣେ ମୁଁ ହିଁ ସଦାଶିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଜୀବ ଦେହି ମୋ ବିନୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ କେ ମତେ ତ୍ରିଭୁବନେ ଜାଣେ କେ ଅବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଗଣେ ତେଜ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଲାଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଯଶ ଏ ସର୍ବ ଜାଣ ମୋର ଅଂଶ ଯେଣୁ ତୁ ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ମତି ତେଣୁ କହିଲି ମୋ ବିଭୂତି ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁହି ସକଳ କର୍ମ ମତେ ଦେଇ ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତେ ମୋର ବଚନେ ଅନୁସର ଏ ଭବ ଜଳୁ ହୁଅ ପାର ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ସୁଜନ ଜନେ ସୁଖପ୍ରଦ ଏଣୁ ଯେ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ସେ ତରେ ଘୋର ପ୍ରମାଦ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଉଦ୍ଧବ ଅତି ହୃଷ୍ଟ ମନେ ଦେହ ପୁଲକେ ରୋମ ରାଜେ ଭାବ ଗଦ୍ଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ବୋଲୋଇ হে মধুসূদন ভক্তি সংশয় বিমোচন যে ধর্ম ভক্তির লক্ষণ শ্রীমুখে কহিল আপন স্বধর্ম সাধি কেউ মতে বৈষ্ণব লক্ষণ যুকতে পূর্বে যে হংস রূপ ধরি ব্রহ্মপুত্রଙ୍କୁ দয়া করি পরম ধর্ম কথা যেতে কহিল তাহাঙ্ক অগ্রতে সে ধর্ম কালে নষ্ট গলা সংসারে কেহি ন পালিলা ଏବେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପୁଣି କେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଜାଣି ସେ ଧର୍ମ କହିପାରୁ ତୁହି ତୋ ତହୁଁ କର୍ତ୍ତା ବକ୍ତା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନେ ସୁର ଲୋକେ ତୋ ବିନୁ କେ କହିବ ଏକେ ସଙ୍ଗତେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଘେନି ତୁ ନାଥ ତେଜିବୁ ଅବନି ସେ ଧର୍ମ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି କେ ତାହା କହୁ ପରିମାଣି ତୁ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦାତା তু সর্বকর্তা বক্তা পিতা ভক্তি লক্ষণ ধর্ম যেতে ভুনাথ কহ মো অগ্রতে এমন্ত উদ্ধব বচন শুনি বলন্তি ভগবান